Alors, salam alaikum. Pardon, on se retrouve à nouveau pour l'examen numéro 6. Donc, Candide, examen numéro 6. J'espère que vous l'avez entre les mains et sous les yeux, comme d'habitude. Je lis. Texte. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. Donc, on est donc à la fin de l'histoire. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide, à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviteurs sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendre Candide, en voyant sa belle Cunégonde, rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula 3 pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. On explique là par bon procédé, c'est-à-dire par courtoisie, par civilité, il y avait une petite métairie. Alors là encore, on explique, c'est un domaine agricole de médiocre étendue, c'est-à-dire une ferme, dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder. يعني ما نشرحش بزاف انا هذا النص لان قريناه وشرحناه في المباشر. En attendant que toute la troupe eut une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. Personne ne l'en avait averti. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. Voilà donc le texte. Alors, le texte, nous l'avons lu, nous l'avons expliqué, d'accord? Les questions. Étude de texte. 1. Ce texte est extrait de Candide ou l'optimisme. Donc, on a فوقكم العنوان ديال الكتاب, d'accord? Donc, grand temps. Donc, في الورقة ديالك كدير grand temps. Étude de texte. ورقة الإجابة ديالك. Étude de texte. كما قلنا grandeur غادي نخدموها في خاطرنا من بعد ان شاء الله. Étude de texte. Première question. N'est-ce pas? Citez 2 de ses œuvres. Donc, l'autre fois, je vous avais donné quelques titres et je vous ai demandé donc d'en apprendre 2. نتوما تحفظوا كما عطيتكم مجموعة العناوين وقلت لكم ضروري تحفظوا 2 ديال العناوين من غير كانديدا وعطيتكم الحرية. كل واحد فيكم يحفظ اللي بغى. انا اللي حفظت حفظت زاديق وحفظت زاديق et l'ingénu et l'ingénu. كاينه وحدين اخرين مي دونك انا هادو هما اللي حفظت. شوفوا نتوما شنو حفظتوا. Voilà, donc A, B et C. Voilà, j'ai répondu à ma première question. C'est le point que j'ai dans ma poche كما كنقول لكم دائما. الحمد لله. Question numéro 2, c'est la situation du passage تأثير النص. Alors là, شو الصيغة اللي عندنا؟ شوفوا اليوم شنو هي الصيغة اللي عندنا. Pour situer cet extrait dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Donc عاوتاني عندنا الصيغة اللي شفنا بحال المرة الأخرى. من أجل تأثير هذا النص
أجب على الأسئلة التالية. عندنا عاوتاني A B et C. عندنا A، عندنا B، وعندنا C. هنا كيختبروا المعلومات ديالكم حول المؤلف. Qui est Pangloss? Qui est Pangloss? Hein? Pangloss, c'était le précepteur de qui? De Candide. لأن Pangloss كاينة هنا. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, etc. Donc, c'était, on ne va pas dire c'est, parce que c'était, hein? D'accord? C'était le précepteur de Candide. C'est un philosophe optimiste. D'accord? Donc, c'était le précepteur ولا ديروا لو ماتر باش تهنيو راسكم. ها نعطيكم غير الاجابات اللي هي ساهله اللي غتحفظوها دغيا اللي غادي الا جاتكم لو بريسيبتور ديروا لو بروفيسور، الا جاتكم اسهل بروفيسور، اللي جاتكم سهله ديروها. سيتي لو بروفيسور، سيتي لو ماتر، المعلم. يلا المعلم احسن. دونك سيتي لو ماتر دو كي؟ دو كانديد au château. Yeah. C'était le maître de Candide au château. Donc, B, quelle philosophie a-t-il enseigné à Candide? غادي نجي ل B وغادي ندير l'optimisme. L'optimisme. بغيتي تكون واعر دير entre parenthèses de Leibniz. كتقرا Leibniz. Le meilleur des mondes. C'est Candide croit-il toujours à la philosophie de son maître? داكشي علاش انا درت لكم هنا سيتي درت لو باسي. داكور؟ لان شنو كيقول لكم هذا السؤال هنا؟ Candide croit-il toujours à la لاحظتوا دابا هانتوما شنو عندكم في السي. Candide croit-il toujours à la philosophie de son maître? هو الجواب ديال عندكم في السي. son maître المعلم ديالو. داكوغ؟ واش كونديد لا زال يصدق؟ لا زال ماشي هنا يصدق، هنا لو فيرب كوا بالمعنى ديال يؤمن. لا زال كونديد يؤمن بتلك الفلسفة بعد المآسي التي عاشها في المغامرات وفي الأسفار ديالو. Candide croit-il toujours à la philosophie de son maître après ses malheureuses aventures? Alors قبيلة في الحصة ديال قبيلة شرحت لكم l'interrogation إلا عقلتو، ها عطيتكم جوج ديال الأنواع، l'interrogation totale، d'accord، و l'interrogation partielle. عقلنا عليهم. ها alors هاد السؤال هذا سي est-ce que c'est une interrogation totale ou bien une interrogation partielle? Hein? Candide croit-il toujours à la philosophie de son maître après ses malheureuses aventures? Bien sûr, c'est une interrogation totale, c'est-à-dire qu'on va répondre par oui ou par non. C'est très bien. Est-ce qu'on vous demande de justifier votre réponse? Non, on ne vous le demande pas. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Non, c'est très bien. Voilà, je vais mettre non. Voilà. هنا حيت تأثير النص باش كيعرفوكش انت واش قريتي النص واش متبع واش فهمتي، لان حنا شفنا في الاخر comment Candide il interrompt, il coupe la parole à qui? À son maître, à son ancien maître. Maintenant, c'est lui qui gère sa vie, hein? C'est lui qui prend l'initiative. Il prend l'initiative. On dit prendre l'initiative. Prendre l'initiative. L'initiative. Hein, prendre l'initiative, il y a la prise de l'initiative, d'accord?
ولا هو اللي كياخذ المبرره من يبقى كيهضر لي على الملوك وشي كيقتل شي كيسم شي كيدير. هذا عقلته في اخر صفحه في كانديدا، il عقلته قال له oui je sais mais je sais qu'il faut cultiver. Il lui a coupé la parole, il lui dit arrêtons ce blabla, je sais qu'il faut cultiver notre jardin. J'espère que vous vous rappelez tout ça, n'est-ce pas? Et je passe à ma question numéro 3. Voilà. Quel sentiment candide éprouve-t-il à la vue de Cunégonde? Là, tout qui va changer le verbe, éprouver les émotions, éprouver les sentiments, éprouver, il y a l'ihsas. بايش كانديد مني شاف كونيغوند تبدلات عليه ولات قبيحه، وجهها ولا قبيح ويديها تشق وبشقه ديال الدار وهنايا لا غورج ديال كيفاش حتى هي تكمشات داكوغ. Alors, quel sentiment Candide éprouve-t-il à la vue de Cunégonde? هي عندنا paragraphe 2. Le baron pâlit. Le baron ولا شاحب. Le tendre Candide en voyant sa belle Cunégonde rembruni, la peau diallo, les yeux éraillés, la gorge sèche, les yeux ridés, les bras rouges et écaillés, recula 3 pas, saisi d'horreur. شنو هادشي؟ اش هاد المصيبه؟ جاتو بحال شي وحش، بحال شي بحال خرج قدامو شي مونستر. سيزي d'horreur. Donc, quel sentiment Candide éprouve-t-il à la vue de Cunégonde? L'horreur, tout simplement. Alors 3, on va écrire l'horreur. ببساطة نقطة. هي عندك نقطة. شرحت لحد الآن النقط غير هكاك. 4 راه الامتحانات ما كتكونش واعرة كنقولها وكنعاودها. Relevez dans le deuxième paragraphe 4 mots appartenant au champ lexical du corps humain. Ah, donc là هنا. Alors, le champ lexical. Le champ lexical. الحقل الدلالي du corps humain. شنو هو le corps humain؟ هو الجسد ديال الإنسان. Le corps humain. الجسد. Donc هو اللي عندنا فيه الوصف ديال Cunégonde, le champ lexical du corps humain. Relevé dans le deuxième paragraphe. شحال طلبوا منكم؟ 4. 1, 2, 3, 4. On vous dit 4 mots ou expressions. شنو كيقولوا لكم؟ 4 mots. ماشي 4 mots ou expressions. Là, 4 mots. Paragraphe 2. Donc le baron pâlit à cette vue-là. Alors Cunégonde. عندنا les yeux. ها هما. Yeux. ها le premier mot. Yeux. Gorge. La gorge, il y a de la partie هادي. La gorge, les joues. الخدين. Les joues. شنو عندنا اخر؟ les bras. الذراعين. فوالا. بارك علينا حنا. ها هما اللي كاينين نيت. yeux, gorge, joues, bras. هادو c'est le champ lexical الحقل الدلالي ديال الجسم البشري. C'est très bien. Donc لحد الآن عندنا أسئلة سهلة. 5. La description de Cunégonde dans le deuxième paragraphe est-elle valorisante ou dévalorisante؟ لاحظتوا قلت لكم ديك المرة هاد السؤال كيطرح بزاف. favorable, défavorable, valorisante, dévalorisante. ما نعاودش نشرحها راها باينه. بغيتكم تبقاو تتبعوا معايا باش ما نبقاوش انا كنعاود نكرر وباش تبقى عندي الطاقه نشرح اشياء اخرى. مابقاش نكرر حيت بزاف الناس كيبقاو يدخلوا كيطرحوا عليا اسئله اللي انا ديجا جاوبت عليها وراه ما كنعاودش نجاوب على ديك الاسئله. اللي غادي يبغي يتبع معايا يعاود يرجع لي لايف من الاول ويتبع. اسكو سي كلير؟ وراه ما غادي يضيعش الوقت حيت انا لي لايف كيبقاو مسجلين. دونك سو سورا با اون بارت دو طون. ما غيكونش ضياع ديال الوقت لان انا ما يمكنش ليا كل مره ندير بحال غادي نعاود من جديد. جو نو بوغي با فير سا. انا كنقولها لكم اليوم، قولوها للزملاء ديالكم، قولوها للاصدقاء ديالكم. اي واحد غادي يجي جديد غادي يبدا معنا يمشي لاول لايف ويبدا. اسكو سي كلير؟ الا بغى فعلا يتبع معنا، ما بغاش الله يعاونكم. Alors, la description de Cunégonde dans le deuxième paragraphe est-elle valorisante ou dévalorisante? هنا كذلك عندنا une question. ياك. Est-ce qu'elle est totale ou partielle?
يعني واش مطلوب منا نجاوبو باغ وي ou par non ou là نجاوبو une phrase. دائما نردو البال. Alors la description فينا هي 5, c'est la question numéro 5. Alors la description de Cunégonde dans le deuxième paragraphe est-elle valorisante ou dévalorisante? ما عندناش A et B, ما عندناش justifier votre réponse. C'est une question totale ou partielle? C'est une question partielle. On va répondre par une phrase. Voilà. Elle est, on va dire, voilà, elle est. On va pas répondre par oui ou par non. On va répondre par une phrase. Elle est dévalorisante. Au début du texte, dans le chapitre 1, elle était valorisante. À la fin, hein, elle est dévalorisante. Voilà, c'est très bien. 6. Alors, 6. Le baron n'accepte pas de marier Cunégonde à Candide. Donc, le baron, ما قبلش انه يزوج كونيغوند الكونديد. relevé dans le texte un énoncé qui le montre. استخرج من النص جمله اللي كتبين بانه ما قبلش يزوجها ليه. alors غنمشيو le dernier paragraphe. دونك هنايا كونيغوند ملي بقات هي ما عرفاش راسها بانها خيابات، هي ملي بقات كتاكد على كونديد كتذكرو بالوعد ديالو بالزواج وداك الشيء. Il fit souvenir à Candide, souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Il y a des Candide le baron عوال باش يتزوج بختو. وهنايا لي كيما تحلوا. Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. كنت شرحت هذا الشيء، قال له انا عمري ما غادي يعني نتقبل يعني هاد الدناءة من جهتها وهاد الوقاحة من جهتك انت. سيت ان فامي ne me sera jamais reproché. يعني ما يمكنش انا هاد المسألة هادي يعني تكتب انا بغيت تقولوا في السيرة الذاتية ديالي انني تنازلت وهبطت لهذا المستوى وقبلت الزواج ديال اختي اللي هي بنت البارون من طرف انسان اللي ما عندوش حسب ونسب. دونك شنو قالوا لينا؟ relevé dans le texte un énoncé qui le montre. هنا كنفتح لي guillemets directement وكنقول je ne souffrirai jamais. alors je ne souffrirai jamais. وهنا نردوا البال لاننا je ne souffrirai ماشي بالمعنى ديال غنتألم ولا، ولكن ما يعني ما غادي je n'accepterai jamais ونبقى انا يعني هذا j'aurais des regrets ربما يتأسف من بعد ولا تبقى المسألة تحزب عليه ولا parce que c'est un texte qui est ancien. لأن النص قديم، بعض الكلمات بعض الأفعال ما عندهمش نفس المعنى اللي عندهم دابا في القرن ال21. اوكي donc je ne souffrirai jamais dit le baron. d'accord. نتوما كتبوا الجملة كاملة عافاكم. d'une telle bassesse de sa part. voilà jamais c'est la famille. non. donc هنا راه عندكم هذه ولا تكتبوها الاخرى. non jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'empire. voilà. ممكن تكتبوا هذه ولا تكتبوا لك الجمله الاخرى في الكلام ديالو. عندكم هذه الامكانيه. اما الجمله الاولى je ne souffrirai jamais dit le baron une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. ممكن تكتبوا cette infamie ne me sera jamais reprochée. les enfants de ma sœur ne pourraient jamais entrer dans le chapitre d'Allemagne. ممكن تكتبوا non jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'empire. هادو ثلاثه ديال الجمل ممكن تاخذوا منهم وحده. ممكن تكتبوا لو باراغراف هاد لا ريبليك ديال لو بارون كامله. اي حاجه ممكن تكتبوها هنايا. يعني vous êtes libre. est-ce que c'est clair؟ donc هنا je ne souffrirai jamais حتى la vôtre. أو لا أو هنا هي c'est un famille. أي وحدة من هذه الجمل حتى d'Allemagne اللي كتبتوها هنا صحيحة. داكوغ. أو
catégoriquement non. Elle dit ça là, jamais. Moi je vais لكم في السؤال نعاود نقراوه. Un énoncé. Donc, je vais le caméra, c'est pas grave. Non, jamais, ma soeur. L'Empire. L'Empire هي الإمبراطورية. هذيك الساعات مع التوسعات الاستعمارية كانت الإمبراطورية الفرنسية، الإمبراطورية البريطانية، لأن كانوا الاستعمار غادي مع الاكتشافات الجغرافية وداك الشيء كانوا كلهم إمبراطوريات. l'Empire. Voilà. 7. À qui le baron pense-t-il la marier? Alors, à qui le baron pense-t-il la marier؟ يعني baron فمن كيفكر يزوج الأخت ديالو. هي ديك الجملة الأخرى. Jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Alors, à qui il pense la marier à un baron de l'Empire. يعني واحد الشخص من نفس المرتبة الاجتماعية. Un baron de l'Empire. Voilà. سهل هذا الامتحان هذا. 8. Relevez dans ce récit une partie d'un dialogue. Relever dans ce récit une partie d'un dialogue. Donc, هنا هذا النص اللي عندنا بين يدينا c'est un récit. Le récit هو الحكي. ولكن وسط منه عندنا un dialogue. On vous demande de relever ce dialogue. فين هو هذا le dialogue. Voilà, donc je pense que le dialogue c'est la réplique du baron. Relever dans ce récit une partie d'un dialogue. C'est ça. Ce sont les guillemets. Parce que ce sont des mots entre guillemets. C'est ce qu'on a pris là. شوف كمان شي مرات في الامتحانات كيكونوا هكا كيدخل لك شك في راسك. اوكي دونك c'est le passage qui est entre guillemets. Le passage qui est entre guillemets. Je ne souffrirai jamais, même je ne souffrirai jamais. Il n'est pas rapporté au discours indirect. On l'a gardé tel qu'il est au discours direct. Je ne souffrirai jamais. هنايا بحال الأسئلة كتعاود. حتى هنا غادي تاخذوا كامل اوبليغاتوارمون حتى لومبير. نقلو كامل هنا خصك ضروري ومؤكد تاخذوا كامل. Question 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question 9? Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Là, donc, c'est les figures de style. Soit le balérien. Alors, le baron قال لهم il n'en est pas question. ما يمكنش تزوجوا بعضياتكم. كنا شفنا هذه كونيغوند تلوحت على رجليه بدات كتبكي لا باينه دو لارم. داكوغ بحال تدرسوا متحركه كيبقاو الدموع خارجين بحال الوديان. دونك فزقت ليه رجليه بالدموع. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. La figure de style soulignée dans cet énoncé est A. Une litote, B. Une hyperbole, C. Une comparaison. Alors, une comparaison عرفناها شنو هي؟ التشبيه اللي فيها مشبه به وجه الشبه وآلة التشبيه. L'hyperbole عرفناها شنو هي؟ هي l'exagération. Une litote. شنو هي la litote؟ La litote, c'est dire. La litote, عندها la définition اللي كتمشيو لاخر. Une litote كيقول لك dire moins pour signifier plus. أنا غادي نشرحها. Dire moins pour signifier
plus. Dire moins pour signifier plus. شنو دير موان؟ يعني كتقول شي حاجه قليله باش تعبر على شي حاجه كبيره. مثلا باش تقول على شي واحد بانه مات en français au lieu de dire لشي واحد باش تخفف عليه الوطأة ديال الموت au lieu de lui dire il est mort كتقول له il nous a quitté ولا كتقول لي il ne reviendra plus ما تلاش غيرجع عندنا. est-ce que c'est clair? il n'est plus là مبقاش هنا. d'accord? voilà. Donc là, c'est pour atténuer, donc dire moins pour signifier plus. Donc, هنا شنو عندنا؟ باينة هنا baigner. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a baigné de larmes؟ واش فعلا يعني ولا عندنا تما النهر ولا الرجلين ديالو يعني غارقين في الدموع؟ Bien sûr que non. Donc راه باينة هنا بأن c'est une exagération كاينه مبالغه. donc c'est une hyperbole. عندنا A B C. oui donc c'est B. نديرو B une hyperbole. سالينا ولا عندنا 10؟ شوف. voilà donc c'était la question numéro 9. c'était la dernière question, c'est ça? Et voilà, donc on a terminé le deuxième examen. Voilà, on vous demande de recopier. Et voilà, donc on a terminé Candide. Nous reviendrons à Candide, Inch'Allah. Après avoir terminé le Père Goriot, nous reviendrons, Inch'Allah, avec d'autres examens, juste avant les examens du régional, bi'idnillahi, azza wa jal. غنهضروا على بوشعيب, غنهضروا على المغرب, غادي نمشيو لجبل الاطلس, غنمشيو ضياف عند الشلوح في جبل الاطلس ان شاء الله عز وجل. فوالا غادي نمشيو عاوتاني مواضيع اخرى متعلقه بالمغرب, متعلقه بالاستعمار, متعلقه بالهويه, متعلقه بالتراث, متعلقه يعني بالمغرب تحت الاستعمار, بوضعيه المراه, بالشباب والهويه, بزاف ديال الامور كذلك اللي هي زوينه بزاف ان شاء الله. يلا وفقكم الله والله يعاونكم والله يجعل لكم بركه في الوقت, في الجهد, في العلم, في كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا.